mga guys. Ayun, ay! Tarong-tarong kayo na! Hoy, Rodnil, tandaan mo ang pasaway, ha? Yes! Pasaway. Yeah, right guys. We are here na po sa Nagaramayla. Yes. Okay guys. Ano, kamusta madam? Okay lang? Muntikan na, umayaw. Back out sana. Buti na lang. Woo! Ito, kakasabay din namin dumating. Tignan nyo guys yung sandbar. Look. Sobrang ganda guys. Sulit guys. Ayun man yung malon.